बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 मजीद लोगों ने कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और इस तरह ये कुल मिलाकर ये तादाद जो है वो तकरीबन कुछ 47 के करीब हो गई है। इस तरह आमर डोगर, जुनैद अकबर, सनाउल्लाह मस्ती खेल और ज़ियाउद्दीन समेत जो है वो तकरीबन कोई 6 लोगों ने चेयरमैनशिप जो कमेटी है उनसे भी रिज़ाइन कर दिया है। तो ये जो फैसला है, ये जो हालिया फैसला जो रुकनीत से यहाँ से चेयरमैनशिप से यहाँ कमेटियों से रिज़ाइन का आया है, ये उस वक्त आया है जब पूरा मुल्क जो है जो सैलाब से इस वक्त जो है वो एक मतलब तबाही मची हुई है पूरे मुल्क में। मुल्क के तूल और अर्ज़ में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सिर्फ सैलाब है, पानी है, हर तरफ तबाही मची हुई है। तो उसमें जो है वो ये वक्त उन्होंने अपनी जो सियासत है वो पीटीआई ने एक अपना सियासी फैसला किया है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो वक्त है ये सियासत का नहीं है। इस वक्त उनको चाहिए कि जो लोग इसमें जिनका जानी नुकसान हुआ है, जिनका माली नुकसान हुआ है, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके माल मवेशी इसमें बह गए हैं, उनके साथ खड़े होने का वक्त है। उनके जो ज़ख्म हैं, उनके जो ज़ख्म इसमें जिसमें से इस वक्त जो है वो तकलीफ भरी हुई है, उन ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें सियासत करती हुई दिखाई देती है। उनका अगर आप माजी भी देखें तो जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 असम्बलियों में जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी थी, इस्तीफे दिए थे, तो उसका उनको सियासी तौर पर भी जो है वो बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन ये गलत टाइप में जब ये गलत चार्ट खेलते हैं और फिर ये आउट हो जाते हैं, तो फिर इसका सारा मलबा जो है वो एक दूसरे के ऊपर भी डालते हैं, क्योंकि इस जमात में कोई एक तो है नहीं जो सारी इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ले। उसमें अली मीन गंडापुर का एक अपना ग्रुप है, बुशरा बेगम अपने तरीके से चल रही हैं, जो अलीमा खान हैं उनकी एक अपनी लॉबी है, वो उसमें काम करती हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उनका एक अपना तरीकाकार है, वो उस हिसाब से सियासत करते हैं। तो ये इस वक्त में ये फैसला किया गया है रिज़ाइन करने का। और फिर बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, आर्जी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बानी ने कहा है कि किसी सूरत हम अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। तो ये जो धमकी है, ये जो बात की जा रही है कि हम अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे, तो ये बिल्कुल एक समझ लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं, हुकूमत समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम जो सूबों के लोग हैं वो, और बशमूल अफवाज पाकिस्तान के, वो जो पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त उनकी जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें ये बात कहना कि हम जो है वो अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे, तो ये कोई जो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस्तीफे दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर कायमा कमेटियों से इस्तीफे नहीं होने चाहिए। इस्तीफे पेश करना चाहते हैं तो फिर इनको चाहिए कि ये कौमी असम्बली समेत पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों से रिज़ाइन कर दें, सेनेट से रिज़ाइन कर दें, और जो अपनी हुकूमत है, खास तौर पर जो खैबर की हुकूमत है, खैबर की हुकूमत से रिज़ाइन करें। अगर प्रेशर बिल्टअप करना है तो फिर ये छोटे छोटे काम करके क्यों कर रहे हैं? फिर इनको चाहिए कि ये खैबर से जाकर इस्तीफे दे दें, हुकूमत को छोड़ दें, ख़त्म कर दें। सड़कों पर निकलना है, गलियों पे आना है, बाहर आना है तो एक ही दफ़ा आ जाएं। खैबर की हुकूमत तो इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि वहाँ के जो खैबर के वसाइल हैं वो सैलाब ज़दगान पर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी और काम तो आएंगे नहीं वो पैसे, वो तो स्कैंडल बनेंगे, जैसे कोहिस्तान का स्कैंडल बना है, जैसे बीआरटी का स्कैंडल है, जैसे मिलियन ट्रीज़ का स्कैंडल है। तो ये जो सारे पैसे हैं जो खैबर के वसाइल हैं, वो वसाइल के ऊपर जो ये जमात काबिज है और उनका जो नाजायज़ इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं। जब वफाक पर चढ़ाई करनी होती है उस पर ये खर्च करते हैं, और जब एक सूबा पख्तूनख्वा निकल कर पंजाब के ऊपर आकर कोई हमला करना चाहता है, यहाँ पर आकर कोई मतलब एक पावर शो करता है वहाँ का चीफ मिनिस्टर, तो ये सारे वसाइल, वो गाड़ियाँ, वो लोग, वो जो सारे अपने चर्चे करते हैं पॉलिटिकली, वो सारे उसके ऊपर पैसे खर्च करने होते हैं। तो ये इस्तीफे जो आपने दिए हैं, और अभी तक हमारी जो इत्तलात है उनके मुताबिक स्पीकर ने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो इस्तीफे हैं, अगर तो ये डायलॉग करने का एक रास्ता है कि अगर आपने डायलॉग करने हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, मुल्की मफाद में, सियासत के लिए, या पार्लियामेंट को परवान चढ़ाने के लिए बेहतर फैसले करें, तो उसके लिए डायलॉग करना चाहिए। अगर आप डायलॉग करना है तो फिर जो है वो इस्तीफे आपको नहीं देने चाहिए। और बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि आज बानी ने ये भी कहा है कि मैं मुल्क, कौम, अदलिया, आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की खातर मैं बैठने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ। लेकिन ये समझ नहीं आती कि वो किसके साथ बैठने को तैयार है।
کس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, کون ڈائلاگ کرے گا, کون ان کے آ کر ایجنڈے کی بات جو ہے وہ آگے لے کر چلے گا, اور کس کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں. آیا حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے دن سے یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کریں گے. سیاسی جماعتیں سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں, حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں, جو بھی ان کے آپس کے ایشوز ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر حل کر لینے چاہیے. اور اگر ہاں آج اگر بانی پی ٹی آئی کو جمہوریت یاد آ رہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت تب کیوں نہیں یاد آئی جب آپ 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر جب آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر آپ کو لا کر بٹھا دیا گیا سلیکٹ کر کے, تب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ سلیکٹ ہو کر اس سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا اور میں جمہوریت کی بحالی چاہتا ہوں, میں جمہوریت کے لیے اس منصب کے اہل نہیں ہوں کیونکہ مجھے اتنے ووٹ نہیں ملے ہیں. اور جب آپ نے جو اپنے چیئرمین سینٹ تھے, جب ان کا الیکشن تھا, تب آپ کو کیوں جمہوریت یاد نہیں آئی کہ تیسرے حصے کے آپ کے پاس ووٹ تھے اور آپ نے اپنا چیئرمین سینٹ بنا لیا؟ آپ کو تب جمہوریت کیوں نہیں یاد آئی؟ یہ جمہوریت آپ کو تب یاد آنا چاہیے تھی. اور آئین اور قانون کی آپ بات کر رہے ہیں, جب ملکی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں, جب قومی اسمبلی میں ایجنڈے کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ موو تھی, اس کی ریکویشن پڑی تھی, اس کے اوپر ڈائلاگ ہونا تھا, ووٹنگ ہونی تھی, تو اس کو وائلیشن کر کے, آئین کو توڑ کر, جمہوریت کی جو ساکھ تھی اس کو مجروح کر کے آپ نے اسپیکر کے ذریعے ایک رولنگ دے کر اور پھر صدر پاکستان کو ایڈوائز کر کے منٹوں میں قومی اسمبلی کو ختم کر دیا تھا اور الیکشن کی تاریخ آپ نے دے دی تھی. جبکہ سپریم کورٹ نے پھر ایکشن لے کر کہا تھا کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا اور آئین کو توڑا. آپ نے تو آئین کو توڑا تھا, آپ نے قانون کو توڑا تھا. اور رہے گی ملک کی بات, اگر آپ کو ملک عزیز ہوتا تو آپ پھر ایک سائفر لہرا کر پوری دنیا سے حالات خراب کر دیتے. آپ کو ملک عزیز ہوتا تو آپ بارودی سرنگیں لگا کر جاتے, اور آپ نے بارودی سرنگیں لگائیں جو وہ پھٹیں, جس سے دھماکے ہوئے اور پاکستان کی جو اکانمی ہے وہ تباہ ہوئی اور دنیا میں پاکستان اکیلا رہ گیا. یہ تو اللہ اللہ کر کے مار کا حق نے, اس کی جیت نے, اس کی فتح نے پاکستان کو بلندیوں پر لے کر گیا ہے, نہ صرف جنوبی ایشیا میں, وسطی ایشیا میں, خلیجی ممالک میں, بلکہ مغرب تک یہ پاکستان آگے بڑھا ہے. اس میں فیلڈ مارشل کی اور جو موجودہ سیاسی ہرارکی ہے اس کی محنت, تگودو اور ایک کمٹمنٹ, سنسیئرٹی, ایک مخلصی اور ایک جذبہ, حب الوطنی, یہ سب کچھ نظر آتا ہے. اس میں آپ کا کنٹریبیوشن کہاں ہے؟ اگر آپ ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں تو آج قوم تو دیکھ رہی ہے سیلاب کی طرف. آج قوم دیکھ رہی ہے خان صاحب اس چیز کی طرف کہ آپ کی جماعت, آپ کی چیف منسٹر, آپ کے جو اراکین ہیں وہ سیلاب زدگان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے زخموں پر کیسے مرہم رکھا جائے گا, آپ کی تکالیف کیا ہے, ان کی جو سروائیول ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. خان صاحب آپ قصہ ماضی ہو چکے ہیں, آپ کا وقت نہیں ہے, اب آپ کا کوئی انتظار نہیں کر رہا. اگلے ویلاگ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.